Long live, long live, long live. WF long live, long live. BIFF long live. Jolika, Jolika, Jolika. Jolika. Long live, long live. Long live. BIFF long live, long live, long live. Borok Dopha long live, long live. BIFF long live, long live, long live, long live. Long live, long live, long live. তিনি তামনো তৈলাই রেলি খাল্লাইকা হাইকা বজাকা বথায়ও খাল্লাইকা जों दिनै सिनि एक सप्ताह आगे सिनि प्लेनिंग दंमोन ओइ बाजार सभा खायनि जोंनो अब ओइ पारमिशन जागलिया दिनै बाजार सभा खाया दंना पारमिशन मालि আছে हठातके बनबागै जों रेली खायका पिसफुल रेली ओ रेलीनि बिसिंदि आं सारा मुसुङो सिनि एलाइड जे बीजेपी सरकार सिनि बीसी इलेक्शन खाया mo by probably around 8 years. I think this is the first time in Northeast যে পঞ্চায়েত রাজ নিবিসিংহ যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যে খাইজাগা অমন ইতিহাস সৈজাগি দंनाय आं सानो मुसुङ যদি বিজেপিनि দাও চারদিকে জয়নিং পর ফ্লুগি দङ খানা বড় জয়নিং দङ ইয়েস খাইদি প্রোগ্রাম ফাইছে কোন কেন মানা আর মথা নপর যে কোনো প্রবলেম কা মথা নপর দুসরু কিন্তু মথা এমন একটা পিসফুল still now I am not think Motha is a party nang was what Jeko. Motha is a movement. No Kasin man, we're not against of any party by against of Sinikuno Dharmic by against of Kuno Zati Villages in Coxaya. Sin main Agasin man Haidori. So no already 6 rules act 1984. 6 rules no expand Hainai. Automatic state Haidi Haga 125th amendment. Abutukuno against of democracy able. Okay, Kishu. বরক সিনি বরক বিসিংনো থাংসাও তাও 1-2% দङ কিছু বরক তিনি সাই দङ যে এই বিজেপি সরকার গাব সাবিসে সরকার চানা নর মেডিয়ারং সাদি বাইকে চানাই দর ফুতার মোরা এরিয়া 12 জন বাকিছে সিনি সিএম সাহেব ফায়া নামকে সিএম নিকে তাই সামগ্রী গেতাম 5 জন 10 জন জনি নানা বাকি সিএম গুরি তুম সিএম তো স্টেট সিএম নেন নট অনলি বিজেপি সিএম তো বতানি সিএম কংগ্রেস সিএম Tripura 99% whole people from here educated. Since Simon, it's not a beer. Aba hai abul tawlo kok sai dong. Hyper sing bujo ko sin borong sin sin man thai. Sin only for the movement. Sin movement sing. Batha ko nang sarkar dong bana. Dre nang riya ke sin sarkar bidu sin movement khani. Batha nai. Tamne male sin man thai de sin sama. Bon bagai sin sutar mura tini. Sin permission jare bagai sin usi sai kok sala ke SGP kok saka ar bazar sabata khajire khaliye. Sin jago peace rally khai. जों बोसांनि 20 तारिखआव हायनाय गासे प्रग्राम दङ आ पिस रिले खायले जों दा पानो दाउ माथा फैयो एनी क्वेश्चन नामिया जे बिपिन सामानि 28 बरंनि सीट बीजेपी ना बीजेपी 28 26 नि बिसिं 28 नि सीट तुमनाय सामानि बाबो खबो सिगते खुबै दङ आं सारान मुसुङो बिपिन तो ताबो एकदम जराइखो तामने सालाय ताबो माइतुक जागि साइ दङ एमने वो माइ तुक जागे एखोना बने जीवन माइ रक तुक जागे एखोना सराइबो वो पॉलिटिक्स नि सम्बन्धी किछु आइडिया करे प्लस 6 शेड्यूल जेसिनि ताबो जों एडीसी एरिया विलेज कमिटी निर्वाचन तां खायनि माने विलेज कमिटी निर्वाचन बन आबो काज खालायबो मधुपुरनि बल बना बन आर बो जे कक साइ दङ बिपिन की ओ 2026 बुसि तो बासानाय बबन संलाय बुसि तो बासानाय बो पास खानि बने सिद्धा दङ नो नों साइमन सिना आइबि रिपोर्ट दङ नोंनि इंटेलिजेंस रिपोर्ट दङ बिबां रिपोर्टनो साइमन बीजेपी इज नॉट a single seat they are getting in 2026 TTATC election mo ang saya if you not believe me then you ask the IB report na central report na dilio they are not coming but they are not more than 8 or 6 si damano maya bro pasa khane khaya abo ani asonka bang wanso in my political experiences abo sawai sai to jang boy boro karon moto baccha politics is not easy pake politics ko you know india kok sama bai politics nang kok sawai nai emon jagao no kheleria party busi magala jebon reboti ram boto bose ei tibrasa abose bufa poram bodagi bo abo tongfur samani rangni bufa sebo tibrasa rang bufa tahu biang hakla ram boto tabo number 1
negotiation chalok nai dini kila bagmane negotiation chalok nai MLA sing se thabu he agi boro kok sanai bigas 2028 sigang krai ne o mantri pai ne Bubagra no believe ma khanai karan Bubagra is one of the topmost leader in from northeast sejiko without Bubagra kone northeast solution paya tangi bono kulo kona sama to khajing ma paiba mukim samtang log bono kulo khajing ma to khana tangi hemon to phaya na kono abu kori bile right bele nam स्वतंत्र बिसिनियाव बाजाराव ससियेल मिडियायाव खाथिखालानि सोंथिनि अजागा बाजार सभा खायनि हिंतमनि बाट प्रशासननि पारमिशन बरं बारा बिपतिनि बागै सोंथिनि बाजार सभा खायनि लिया जों पिसफुली रेली खायजाव जागा तामनि बागै हिंखाके खोना अजागाव तामने बनो गुबुन बदलनि बरंनि प्रग्रामनि बागै दिनि सिङाव पारमिशन जाबलिया जों बाजार सभा खायनि हिंमानि आं कन्यामु जोंगो दफानि जत ताखौ फै बुक जोंनो खोना जे फायने रंनो बरं जदि तिप्रासा हांखाके बरं सागो जदि थुयो जदि तिप्रासा तंहाके साहो जदि तंहाके बरं तीनटा कुइसन खोना जे फायने और जे चेयारपारसन आव सिंना नोंथों सागो जदि तिप्रासा थैंगाके बरंनि बोखाव जदि तिप्रासानि फान तंहाके ओ तीनटा प्रश्न बरं सिंना नोंथों नम्बर 1 बरं खोना सिंना नोंथों जे बिसि निर्वाचन 10 बছর काइतो हातांगि खायजे गया ओ कुइसन जवाब और जे खोना फायने रक माना नोंथों 2 नम्बर कुइसन तिप्रासा एकर्ड तांगि ताबो तो इमप्लिमेन्टेसन गया आबुन जवाब बर माने खाना नोंथों ता कायसा हांके जे सिनि माने कक बरक बासनो जों रुमान स्क्रिप्ट बायसिनि नि रुमान पर बायसानि कमनि आबो तांगै सिनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी बतांगि बादारो आबो तांगि बो कैंसलेशन खाय आबुनि जवाब बो बखना तिप्रासा एरागावो अस्तम्ब्र बिसि खानि खानावो बखना जवाब खाना नोंथों आं खाना जे और तिप्रासा सिनि दखानि जत तिप्रासा ताखौ सम जे फाइने रंना आं बरनो पयनाम जुलो नरं तिप्रासानि तंके नरं जे थुयो जरि तिप्रासा तंके नं खाना ओ कुइसन बरनो जे फाइने रंना सोंना नोंथों हामबाय